أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्दि बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसना सुव्वरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अलम यअतिकुम नबअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ूक़ू वबाल अम्रिहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। ज़ालिक बिअन्नहुम कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू व तवल्लव वस्तग़नल्लाहु वल्लाहु गनिय्युन हमीद। ज़अम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन यबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा तुनब्बिउहुम बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन वमन युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि खालिदीन फ़ीहा व बिअसल मसीर। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रुहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम फ़ितनह वल्लाहु इन्दहु अज्रुन अज़ीम। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू व अतीअू व अनफ़िक़ू खैरन लिअन्फ़ुसिकुम वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़ु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति